Hello guys, welcome to my vlog. Pugtuan nyo man manenti ayan kun guys. Sa dino bati ayan ko manentatan guys. Dito itayan ko guys. Nakaadayo ak manen guys. Dito inak manen pugtuan nyo gayam. Dito ayan ko guys. Nakaadayo ak manen niya. Tinak man naglawlaw-lawon guys. Dito iti ayang ko tata guys. Napugtuan yon. Lano makita dakit to yung may kayo. Ay libre kay to damdamati kwa. Kalamay. Alat to'y na Candon City Arena. Sino ti agpagatang ti Kalamay guys? Bagay laang. Comment down below. Bye everyone. Entrance diyan community ayan na ada pa yan dito yan guys, Department of Foreign Affairs. Diyan na ni guys di no kayat yung iti nas asidag na umayanan tanan ni pilaan daw dito guys, pilaan daw ang aming GPRC guys. Dito SWD. Dito iti papana guys, PRC Candon. Nalpas ko guys, nagdaras mo tayo, galat yung license guys. Kaya may sa oras.